Lagi dengan adanya Quantum. Baru saja disampaikan semua yang sudah saya bilang, Lim. Azue salah satu episode mereka punya power poking di artinya, Lim. Dan bahkan kita melihat posisi yang menuju ke Turtle. David ke arah dalam, pelaku nggak bisa melakukan counter ke arah Yosong menuju ke backline. Target utama mereka di arah Saura, Sonic hal terjadi. Dan langsung mendapatkan 2 poin kill instant plus Turtle. Bahkan Bankai untuk jalan pulang dia hanya memiliki flicker. Tapi Bankai mencoba untuk menukar dengan poin kill. Tidak jauh pulang Bankai, one last hit. Ditutup pertikaian kali ini. Rotasi yang sangat baik dari Ki. Mencoba untuk memaksa membantu para pasukan dari tim Booster. Satu keputusan yang cukup sulit. Pertama, dia bukan tipikal hero clear. Rotasi juga akan cukup terlambat. Dan Kenny Mereka butuhin dia. Kayak oke kita skip dulu di experience karena menurut gue experience itu bakal paling dulu sampai objektifnya muncul. Oke, tapi masuk ke dalam terlalu sakit. Apa tergugat dia tidak sempat merebut dirinya selamat. Langsung ada fighter dari belakang menuju ke Kimi. Hantaman benda tubuh menuju ke dari seorang Yusong. Wakar kali ini seorang diri depan sana tidak bisa dapatkan dengan petrify yang sangat tidak baik kali ini. Sorry to say, Exi, petrify gaming yang menurut aku lakukan semua. Vector juga kayaknya mulai harus sadar kalau pasukan dari Busquets ini nggak bisa nge-follow up dengan cepat gitu loh. Dan lihat di depan sana, Waker akan menjadi korban jiwa dengan seluruh damage bisa diberikan, pasti instant kill. Waker kayaknya udah mulai harus worry sih dengan apa yang dilakukan. Dan oke, ini bukan tipikal marksman yang bisa di instant kill dengan fighter emerald-nya, Lim. Ya, Kari bakal keras banget. Light-nya lah. Kalau dulu kan full tank. Kalau sekarang juga dulu. iya, kalau sekarang tuh lebih lightnya. Tapi ya bisa dibilang Kari yang menjadi salah satu hero yang sangat kuat untuk Pegang oleh tim zone, rivernya dikuasai mereka walaupun ada trap di bagian bawah. Ini kompensasi terbaik yang bisa diterima oleh Booster. dengan Skyfisher yang melimpah di match di game fight kali ini ada 3 Skyfisher dia bisa dapatkan. Ini udah cukup bisa membuat mereka balik kembali. Apakah itu bisa di sound point udah ke arah belakang, tapi lihat dengan adanya hantar apa bertemu menuju ke arah bersama dengan Petrify. Nasib yang nyala belum bisa mendapatkan point kill, tapi nampaknya after guardian for nothing. Membuat lepaskan dari tim zone, mereka berhasil mendapatkan point kill yang kedua terhadap Waktar. Point kill yang kedua dengan kehilangan mereka menuju ke arah Turtle. But it's okay, no problem. Karena Exi salah satu EXP laner yang Ya, dan mereka dapetin itu. dan gak ada yang bisa dapetin sama Granger-nya. Goldnya malah lebih untung kan daripada dapetin turtle. Dan penguasaan mapnya sih menurut gue itu yang jadi pengaruh. Olah sepeda estek berpihak di depan sana langsung instant kill. Mundur ke arah belakang di cover dengan sangat baik oleh seorang Bankai. Saura kali ini benar-benar pending on Kenny untuk sementara waktu. Kamu Profesor? Kalau aku pribadi sih malah ngerasa kayak emang Bankainya bisa nutupin 2 sekaligus gak sih? Granger kininya bakal bener-bener ke zone out banget sama lampu-lampu. Jadi walaupun Yuzongnya di sini bisa ngezoning Farsianya Kenny atau Tadi nih, melihat tim zone, dia sukanya tim fight orang ketimbang netral objektifnya. Iya. Jadi walaupun udah kena nerf ya, jadi kayak sebentar banget untuk missionnya, tapi nggak masalah sih selama mereka bisa ngedeteksi di mana. Dan sekarang Western gue udah harus hati-hati. Ada Kay, ada Zaura, 2 hero yang sangat-sangat bisa untuk instant kill. Terwancap. Ditangkap langsung ke depan sana, langsung di cover dengan Bankai dia. Pada esteknya free hit ke belakang XD akan tumbang dengan saat ini terlebih mengelang dan sangat deliver damage dan Kazuya ditutup jalannya dengan 1 melawan orang double kill looking for one pound. Ini bencana untuk memasukkan dari tim Busquets. Mereka kehilangan momentum mereka kehilangan 1 kali tetes saja tadi. Itulah dampak dari Lightning Trench yang udah kena buff juga sekarang dengan petir yang lebih sakit. Jadi makanya bisa jadi core item juga untuk pasukan dari tim Zone kali ini mendapatkan kualitas permainan yang sangat luar biasa di early game. Yuzongnya sedikit terlalu terburu-buru di depan sana. Bankai bisa melakukan sounding out tentangkan para pasukan dari tim Zone. Mereka nggak depending on Lord. Kenapa? Karena itu hanya appetizer. Main course-nya di seperminion saat ini, Lim. ya, Lihat. mereka sadar kalau ini Lord pertama juga masih tipis dan biarin. Itu dia main course mereka akan coba menunjukkan permainan mereka setelah seperminion langsung bermain itu sekarang belakang tidak ada lagi Yuzong. Mereka akan memainkan bersama dengan si tamu sudah dikeluarkan. Dan sudah terbang ditutup dengan lagi dan looking for one foul. Dari bencana Busquets menuju decider match. Tapi ingat decider match untuk lose game best of 1 series. Tim Zone take the series. Tampil dengan berbeda, tim Zone membutuhkan kalau best of 1 series itu berkutukan bagi mereka. Mereka bisa untuk antisipasi itu semua. Gak perlu untuk nge-download dulu, sekarang mereka perform dari awal. Dan inilah dia tim Zone yang kemarin mungkin hilang identitinya, hilang identitas aslinya tim play.
yang begitu manis. Dan Bankai sebagai jangkar seperti biasa dengan satu hero, hobi banget untuk pegangin 2-3 carry lawan. Bro, 3 selalu dia pegang, bro. Dia selalu pegang 3. Dan bahkan salah satu damagernya itu diserap sama dia. Dia nyerap ke arah XC. Kalau misalnya dia ngelihat ke arah Identity, dia sikat, dan juga satu lagi dia pasti sikat ke arah LX. 100%. Yuchongnya ini cuma bener-bener buat deny aja. Iya. Tidak lebih dari itu, dan ya tentunya kebahagiaan ini akan tidak lepas dari bagaimana Team Zone, dan kita akan mendengarkan interview bersama dengan Team Zone. No. Tolong, no. Congratulations to Team Zone. Once again, can we please give a warm round of applause for Team Zone? Welcome, Bright and Coach Summer on stage. Congratulations after that win. So I just have a few questions for you guys after that match. Okay, so this is the second time that you actually came on top of Boostgate Esports. So you went up against them already in the wild cards. Was there any difference preparing for a best of 1 compared to a best of 3? Yeah, because we knew what they were gonna pick, and we kind of expected what they were gonna pick. So it was easier to draft, and the pre-game talk was, of course, different from best of 3. So yeah, it was different, but yeah, it was very different. So you prefer best of 1 drafting compared to best of 3? Yes. I see. All right. So for Bright, yesterday, I think we would all recall that there was a very surprising pick on the opposing team and that you suffered quite a tough loss against Yangon. So could you walk us through how the team felt and how they reacted to that Hellcurt pick that you went up against yesterday? Ер нь бол бооныг тоглолтын дээр айлынхаа ерөн хиронуудын бандсан дээр идэм байлээ. Тэгээд өнөөдөр ер нь бол айлта тийм. Тэгээд өчигдөр бид нэр ер нь айлынхаа хиронуудыг хүндлэгээ болохоор ерөн хожигдсан гэж бодож байна. Тэгээд өнөөдрийн хувьд бол айлынхаа ер нь сайн чаддаг баатруудыг өвөөгөө тоглолт нь ер нь бид бооныг дээр зөв гэж бодож байна. Yeah, the best of 1, it's kind of a draft thing, right? They could pick anything, right? Mr. Tarkle lane, Freya jungle as we saw, and yesterday we didn't know what they were gonna pick, and we kind of lost on the draft. But today we knew what they were gonna pick. They picked Selena and Hayabusa. We banned their key heroes, but yesterday we couldn't do that because we had no information about them. And yeah, I think he thinks that was the turning point. Yeah, I completely understand. I think we've been hearing a lot about how Boostgate has been constantly improving behind the scenes, especially as they step foot into the main stage. So that was very understandable, but now we see how they were able to overcome all that, and now with a win against Boostgate Esports. So last question for both of you, any can answer. So you are now 2 wins away from potentially qualifying to the knockouts. So what do you guys plan to do to stay in the zone and to make sure that you can make history for Mongolia eventually? Talking about history, everything we do from now on is history. So if we are being confident, overconfident, it's not us being cocky, it's just us being proud of ourselves. So please do understand that. And yeah, history, making history. We are already making history. So yeah, reaching to playoffs is nice, but it's Yes. not job is not done. Yes, these are small wins. Whatever happens, whatever they're able to achieve, I'm sure Mongolia is very, very proud of you. And you're also gaining a lot more supporters along the way. So thank you so much to Bright and Summer for joining us on stage. We really love the answers you were able to share with us, and we wish you luck in your upcoming matches. But for now, I think it's about time we throw it back to our casters to break down what happened in that game.